वेलकम बच्चों, आज हम फनटेलिजेंस की क्लास में पढ़ते हैं वेजिटेबल्स नेम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अनियन, अनियन। रेडिश, रेडिश। कैरेट, कैरेट। पोटैटो, पोटैटो। टोमेटो, टोमेटो। ब्रिंजल, ब्रिंजल। कुकुम्बर, कुकुम्बर। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। ब्रोकली, ब्रोकली। पी, पी। कैप्सिकम, कैप्सिकम। कैबेज, कैबेज। बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। स्पिनच, स्पिनच। मशरूम, मशरूम। ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स। pumpkin, pumpkin। drumstick, drumstick। beetroot, beetroot। ladyfinger, ladyfinger। bitter gourd, bitter gourd। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आप इन वीडियो से कुछ सीखते हैं। थैंक यू।